गाइस गुड इवनिंग। এখন বাজে সন্ধ্যে 7:30। আজ নীল ষষ্ঠী, সবাইকে নীল ষষ্ঠী অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যাই হোক, কালকে রক্ত নিয়ে গেছিল, আজকে তার রিপোর্ট আসার কথা। টেনশানে সত্যি চোখ মুখ ছোটো হয়ে গেছে। দেখ, মরতে ভয় নেই, আমি মরতে ভয় পাই না, বাট খাওয়া বন্ধ করে দেবে ওটাই টেনশান। দেখা যাক কী বলে ডাক্তার। চলো মামা স্টপ, ঠিক আছে চলো ঘুরে আসি। চলো हाँ, शुगर तो नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल बिल्कुल शुगर है वो तो आपकी एकदम नॉर्मल है। 99 और 90 एकदम नॉर्मल है। और खाने के 2 घंटे बाद में करवाई थी क्या? आप टेंशन क्यों किया? अभी तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। हैं? रिपोर्ट नॉर्मल? हाँ, सब कुछ खा सकते हैं डॉक्टर ना ये कोई बात नहीं। नॉर्मल होते है सब कुछ खाना, ना परहेज रखना। परहेज रखना बहुत जरूरी है ना। सबसे ज़्यादा गर्मी में गर्मी वाला चीज़ खानी चाहिए। गर्मी के वजह से जो सब प्रॉब्लम ना, टेंशन के वजह से ना, मानसिक चिंता से, खान पान की अनियमितता से सबसे टेंशन। पहला नंबर आता है मानसिक चिंता का। हाँ, मैंने जब बोला टेंशन नहीं करूँगा, नहीं तो नहीं करो, टेंशन आता ही जाता है। और कोई रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है ना अभी। कोई जरूरत नहीं है। তো গাইস, তোমরা সবই শুনলে, রিপোর্ট তো নর্মালি আছে। যেটা টেনশন করছিলাম যে খেতে কিছু পারবো কি না, সুগার নর্মালি আছে, খেতে পারবো কিন্তু ওই যেমন অল্পই খেতে হবে, বেশি খাওয়া চলবে না। ডাক্তারবাবু কী বললো, টেনশান। আমার যত অসুখ খালি টেনশান থেকেই, জানি না কিসের এত টেনশান। ভয় লাগছিল, মরে গেতে ভয় লাগে না, কেন মানুষ আজ নয় কাল মরবেই, কেউ আগে কেউ পরে। ভয় লাগছিল খাওয়া খাওয়া পুরো বন্ধ হয়ে যাবে, ওটাই ভয় লাগছিল। যাই হোক, এরকমই নর্মাল খাবার, এই নর্মাল খাবারই খেতে হবে, বেশি তেল মশলা চলবে না। আর সুগার নর্মালি আছে, এটা ধরে রাখি। ভেবেছি মরে গেলে বেঁচে যাই, বলো। অনেককে যাদেরকে জ্বালাচ্ছি তারাও শান্তি পায়, আর আমিও শান্তি পাই, তাদেরকে জ্বালাবো না। কিছু কিছু কাছের মানুষ আছে, তাদেরকে জ্বালিয়ে 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 শেষ করে দিচ্ছি। যাই হোক, মজা করলাম। চলো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, সি ইউ, সুইট ড্রিমস। চলো।